Ito, Team Bardagulan. For 200, ibigay nyo lang sa akin ang 5 prutas na nagtatapos sa letrang S. S. Tagalog. Mansanas. Tagalog. Ano na? Mansanas. Mansanas. Ayan, correct, mansanas. Ano? Grapes. Ano na? Singkamas. Ubas. Singkamas. Singkamas. Ubas. Ubas, correct. Anyway na, ang singkamas is hindi prutas. Ano tatlo? Mansanas, ubas. Ano? Ano yung singkamas? Hindi prutas yung singkamas. Root crop yung singkamas. Orange. Tagalog, Tagalog. Bawal English, Tagalog. Ano? Tagalog, Tagalog. Nagtatapos sa litrang is mansanas, ubas, tama. Ay, mamay. Ano? Singkamas, hindi prutas. Root crop siya. Higa nyo. Wait lang. Guys, may 1 minuto pa kayo. Oh my God. Wait lang. Tatlo na lang. For 200. Piras. Oy, bawal mag-coach. O, piras, counted. Piras. O, piras, dalawa. Ano? Dalawa. Ano? Kamatis. Ano? Oh, kamatis, yes. Yes, prutas yung kamatis. Ay, grabe yan. Oh. Oh. Oy, bawal mag-coach. Last 30 seconds. Isa na lang. Malamang. Oy, may 200 kayo, legit oh. Go guys! Piras. Ay, Nabanggit na? Ang binanggit nyo, ubas, mansanas, peras, kamatis. Sigarilyas. Ay no. Sigarilyas. No. No. Last 10 seconds. Ay, bawal mag-coach. Bawal mag-coach. Oh my God, 10 seconds. Makita niyo yung oras. Wait lang. 5. Eh, grabe. Ay, grabe dali. Wait lang. 4. Wait. They don't love Three. me like I love you. Grips English yun. 2. Wow. Singkamas. Hindi nga singkamas. Root crop yung singkamas, di prutas. Ayan, sobra na. Time isa na lang. Isa na lang. Lang, kasi may Diyan, i-comment nyo dyan yung isang prutas na sa litra guys. Comment nyo dyan.